Hello guys, muna mang imos mo kami. Ay gipahalin mi sa balay. Kaba. Kita mo guys kung ipos na ako nga bisan gaulan gapanukdok sila. Amo ni. Tapos pagkakayo, kuhao naman. Hey guys, sino makakita itong video, comment, like, share para makita naman sa iba. Share and comment. Tamo guys. Pag ano namon diri pag silo, wala gay atop guys. Karon nga may atop na kwaon. Guys. Kay comment tong video na to. Ito guys.